Kamot ng kamot. Hi, Dot. Shall we? Ice cream! Ice cream! Better luck next time! Nakakagigil. Bigo, alam mo naman, Bigo, na nagpapakota ako dito. Bakit di mo na lang ako pagbigyan kahit gayon lang? Hi, Pinas! Shall we, Pinas? Pretty man gihapon bisag wala ligo. Den, taga Mindanao ka ba? Hindi po, taga ano po, taga, tawag doon? Taga Cebu po, Visayas. Kaya pala malat. Hala! Sige, mag-end na lang ako, Kuya James. Maligo na muna ako, tas mag-relive lang ko. Ganun ba? Ganun ba ang gusto mo? Foul location, Cebu Dayon, Visayas. Ano man siya din, taga Mindanao ko, dili, taga ano, taga Cebu. Hi, VPR Johnny. ID number, hello. Me again. Laag tagbusay den Domingo pohon. Laagan, dili na ko sugtan ni mama mo laag guys kay ay wag ka magbisaya din, di nila maintindihan. Di na ako papayagan ni mama gumala. Uy, kasi kakauwi lang namin galing Negros. Sasabihin ninyo, dami mo namang pera, puro ka na lang gala. Sasabihin nun ni mama. Akala ko kasi uncle mo si Dugong. Bakit? Bakit mo naman naisip na uncle ko si Digong? In his life, and it feels alright, maybe this time. Ako may mananghit para sa imo ha. Mama sad puyo sad balay oy. Kisa ni si Dominic Dali ni? Hoy, sino ka? Sir Dom? Lagubs lagi kay ka makadag comment lagi. Sino ka? Hi, Alan. Shall we? We got another chance, and if we take it, maybe this time it will be love. And who are you, son? You. I'm the one who's asking first. So you should answer me too. Ako may una nang utana bayot, di dapat ikaw may mutubag bayot. Nice to meet you, I'm Sir Dom. Anong nice to meet you? Oh, naguba na. Ano naguba ni? Buk lang. Yanong nice to meet you, nagkita na dayta. It's not nice to meet you